This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Alcalde Olaso tapidi na mga Zamboangueño hace prioridad el familia, especialmente el día de domingo. Barangay implementa el curfew na mga menor de edad. Dole taase otra vez acorda na mga employer el dalida del 13-month pay. Publiko tiene cuidado na holiday scam asegun na NTC. Liga ng mga barangay presidente ta kritika konsumismo uban na konseho acerca el paz y orden. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El alcalde Kimur Olaso tapidi na mga Zamboangueño hace prioridad el familia, especialmente el día del domingo. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ta-adverti el alcalde Kimur Olaso con mga Zamboangueños para hacer prioridad kundi ilang mga familia, especialmente durante el día de domingo. Debe según el día de domingo es día para na familia. Atende misa junto y hace mga otros cosas junto na familia. Este según el razón si porque de más temprano yaman issue ele un orden ejecutivo donde tapidi ele para no conducir mga actividades de urban poor y senior citizens y otros pa na día de domingo. Siendo quiere ele que el día de domingo queda holiday y día para del man familia aquí na ciudad. We'll be having about 8 days more to go before it's Christmas. Ablangan nyo, give time to your family, most especially on Sunday. Ablangan kita, as your executive order, dapat nyo todo mga activities sa mga the urban poor, the senior, ablangan dito on Sunday, make it on Saturday because Sunday is a holiday. Sunday, ada kita na iglesia, resa kita. And not only that, Sunday, you must find time to spend it with your family. So I'm asking each and every media to kindly broadcast this over the station that the city of Zamboanga City is really serious in making Sunday as a holiday for the family. Pwede ba? Lunes hasta Sabado, todo sigun mga mayores tali na trabaho. Kosa lang sigun ay pasa na un familia, especialmente na mga anak, si hasta na dia de domingo, hindi pa syempre pwede man junto el man familia o hindi pa syempre pwede dali atensyon el mayores kundi ila mga anak. Tiene sigun mga insidente donde ta perde na kamino el mga anak por causa falta atensyon kanila el di ila mga mayores. No quiere sigun ele que ay sucede este con mga Zamboangueños. Quiere según él que puede restaurar con el relación del man familia aquí en la ciudad. Si todo pagkita todo, hindi atende ng pamilya, sa nanay, hindi atende kay nana tabi siya ng activity Sunday, o sa pasangal itong mga anak. Por eso, si mira ustedes, manada mga bata ang suicide, na committee suicidio. So, based on my studies, sa estudya yun, yung libro, debe ngayon, kada human being, debe kita find time to stay with our family. Because if we will not do that, with the modern technologies, nila sila na cellphone, the YouTubes, then that is the cases of more people are committing such. And I don't want to happen days sa Kero Society State na kada Zamboangueño, kay Kerio, man-restore talaga kita relationship in between father, mother, and daughters and children. Y hace pasa si Olaso con este mensaje durante el Christmas party del media que man sponsor el gobierno local bajo na di su administración na un hotel del Disyembre 9 este año. Marifita Mayo,
Dateline Zamboanga. Yaman sponsor, resolución el Consejal Dante Vicente que reitera el stricto implementación del Ordinanza el 636, el citywide curfew para del mga menor de edad, desde alas 10 de la noche hasta las 4 del madrugada, y el justo procedure del custody y safekeeping del mga bata. Asigun ko nele, base na sa obserbasyon, mayoría del mga barangay hindi ta implementa mga ordinansa. Y el 2 ng asigun barangay, el bueno na implementasyon como el buwalan y zambud. Asigun Vicente, considera ele para amenda con la ordinanza y pone con este más stricto provisión. Apela también si Vicente con el mga mayores para recoger con el mga menor de edad anak durante el hora del curfew. Man-reiterate yo el implementation de ese, calling all barangay officials to implement Ordinance 636 con el mga curfew. 636 para menora también el trabaho del mga pulis. Kaya sabi ito, mga pulis takabal oral yung lagas ng mga bata o hide and seek. So, debe mga tatay na, punitan sila atensyon ng mga bata menor de edad, ligar ese tiempo de curfew or ikuy ko ng mga bata para ibita na disgrasya. Another thing, I will try to restudy, si pwede pa ba aumenta gente to give more tasks to the barangay officials. El Department of Labor and Employment taase otra vez acorda ng mga employers el dalida del 13th-month pay mientras no hay pa el pecha 24 de Disyembre que amo el deadline. Aquí el Mi Report. Taase pa sa unkarta el Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 9 na TV11 que tapidi para ayuda kanila disimina el se llama statutory obligation del todo mga employers del privado sektor na pagada del 13th month pay ng mga empleyado na Disyembre 24 o antes ese mencionado día. Según na DOLE, tiene mandato desde ley nacional, debe enviar sila di ila mga compliance report na DOLE online compliance portal o na reports.dole.gov.ph para man-monitor sila, i-dokumenta kung el mga mandato del gobyerno. El DOLE, taase klaro que el 13th month pay amo el total basic salary dividi na 12 kita representa con el meses na un año. Takubre asigur hasta aquellos mga nuevo pa lang niya trabaho na un kompanya maskin un mes pa lang debe ta recibi el 13th month pay. Con este guidelines, yamanda ase pa sa mismo el Secretary of Labor Bienvenido Laguesma. Se acorda el NTC o National Telecommunications Commission acerca el posible holiday scam. Takil detalles sa report ni Marites Espartero. Taas acorda el National Telecommunication Commission o NTC na mga vivientes acerca con este holiday scam, donde el mga scammers sa tumaasigon ventaja este mes de Disyembre por causa mayoría del mga empleyado na gobyerno man o de privado tiene magasin por casa recibi mga bonus. Este mga scammers sa tumaventaha imbia mga mensahe na mga mobile number. Kahit pwede sila sabi o identifika base na dila devices ta usa. Jutay tower ang asigon este pero pronto y fuerte este ta pwede man-detect mga numero na lugar. Kay maski na kotse o onde behikulo ta pwede kun este liba. Pwede sila imbia insigida sa mga mensahe una vez. Ya pwede este man-detect na cellphone. I aki pwede sila pretende na maskin kosa sila opisina según kun Attorney Ricardo Casimiro Iho, el portavoz del NTC9. Por eso no mas man click dayon ng mga mensahe, especialmente si link el taimbya, idebe asegun man activate kun el scam protection features na mga cellphone para hindi kada biktima desde mga scammers. Pwede lang asegun este man search online para saber si pakilaya kun este usa, especialmente si Android o iPhone el mga cellphone. Ya pwede sila cambia ese mga names. So, el damon noticia ara estaba na central office is to remind the public regarding this the same scams, but again, akin to the holiday scam, most people or most scammers will utilize this existing system na China sila, including other systems they have, to manipulate people to click these messages, click these links that they send para pwede to man divulge to you identity or send a malware or virus to your unit. Bottom line is they would either damage your phone or get your personal information. What they do with your personal information can vary. They can use it, they can sell it, they can pretend to be somebody else and use that for scamming.
or for tricking others, or they can use the same information to access your accounts or trick you to give money. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Liga ng mga Barangay President takritika kung sumaga uban alina konseho acerca el asunto del Paz y Orden. Aquí el report ni Marifita Mayo. Mediante con el continua incidente de tiro na ciudad, el Consel Joseph Daniel Evangelista ta critica ahora con el capacidad del concejal Frederick Atilano como el chairman del Peace and Order Committee del Consejo Local. Según con Evangelista, para con él más bueno si declara vacante con el Committee del Peace and Order y pone otro concejal quien más eficiente puede encabezar con este. Además, si habla si Evangelista, debe encabezar con el committee chairmanship el un antes soldado concejal. This is the solution. Tapen sa iyo, no, personal. If I may be allowed, here in the City Council today, si pwede magkwento and make the manifestation to propose officially to declare the position of the chairmanship of the Committee on Peace and Order vacant and challenge, even dare, the fellow, the guy who claims to be a former soldier, to be the chairman on the Committee on Peace and Order and do something about it. It should stop. Debe para este todo, Mari. Dali kita con él, el privilegio para hacer con ese trabajo. Being a former soldier. Being a former soldier. Valiente man, na media. Kritika ka kritika. Now is your time to shine as chairman of Peace and Order. Ya critica también si Evangelista con mga concejales quien bien alboroto y fuerte según critica con el antes alcalde John Dalipe y antes chairman del Committee on Peace and Order concejal Vincent Paul Elago cada vez tiene taokuri matanza na syudad. Pero bien silencio según este mga concejales, este presente administrasyon, mas kita continúa el incidente de tiro na syudad. Ya compara pa si Evangelista con el antes y presente administrasyon, hablando que durante el administración de Lipe, no hay extranjero que haya quedado víctima de tiro na syudad. Pero este presente administrasyon, on Egypt National, ella queda víctima de tiro aquí na syudad. El mga takritika kung el de antes administrasyon, ben silensyo man nga atara here in the City Council and makalastima lang kung Mayor John Dalipe, the former mayor, and the former committee chairman on Peace and Order, which was Councilor BP Elago, se Chene Suceso, Mari. Talya, el kritikada, hindi na amo, hasta murmura pa, donde insulta pa. Ara daw silensyo man. Mientras tanto, el concejal Frederick Atilano ya contesta con Evangelista hablando que el mayoría del mga concejales él ya vota con él para encabeza con el Committee on Peace and Order y hindi el un concejal lang el quien puede sugerir para declarar vacante con el comité. Para con él, tiene según mezcla de política el cosa hace ahora si Evangelista. But akal tabla na taman challenge so naturally question na but in reality tamen ta pwede kita mira si deberasan ba el cosa le tabla o pwede tuman analyze mga bibientes pwede man analyze si cosa ba el komitiba de Peace and Order taase por esta tabla niyo taman welcome yo cosa sila kere el grupo ya pone conmigo as committee chairman of Peace and Order so ta trabajo mucho but el cosa ta sucede ara si mira to don't channel something na bahay politika kaya por causa na comparison dita atakay de antes administration pati de ara administration tapone ba. Y habla si Atilano taas él de su trabajo como el chairman del Committee on Peace and Order por medio del legislación. Cuantos mga rekomendasyon ya él ya introducí por medio de mga resolución que puede ayudar a mejorar con el estado del paz y orden del ciudad y puede ayudar a solve con este mga incidente de tiro. Uno según del mga resolución amo para intensificar el instalasyon del mga CCTV camera na diferentes lugar na ciudad que puede ayudar na solusyon del mga matanza. Pero hindi mas según di su trabajo para investigar con el mga incidente. El cosa ta sucede ahora que kanato na ciudad de Zamboanga no es related a bechen kita gun for hire el airport de police ta aliata el recommendation de amon Italian authority y otros mga cosa recommendation el city council ta asya
Una, akal gani pwede kita aumenta mga CCTV camera. El importante kel, but ever since tabla yun, may mas kanatong kien pwede man testify na korte personalmente, but through todo CCTV camera. So mira kita, pwede se pone install mga CCTV camera. Uno de mga reason porque ta solve el caso, kita man backtracking kita por causa con CCTV camera. Asigun pa también con Atilano, más que na barrio de Santa Catalina, donde capitán si Evangelista, tiene también y ocurre maga incidente de tiro, pero mismo el barangay council no hay cosa que puede hacer para sanga con este, un asunto que contesta si Evangelista. What if kami question na? Si el demo question tamen, pwede bira con ele. Por causa at sige dito insidente na Santa Catalina, cosa leta pwede hacer? So tabira ba ole, debe reklamang kwento na which is no ay kanatong ko sa mga counter para asigura kita kay deberasan el cosa tetang kwento. Yan offer kita reward. In fact, el suspechao, former tanod in our barangay, sabia si Don del whereabouts. El aquel también biktima de manikaan el kagawad as per the police, no, ay man-file ya kaso. So el barangay naman, tako-opera con el police, ya saka el mga CCTV footages. Only in our time, Mari, ya tiene modern CCTV, el barangay government de Santa Catalina, under Cap Jordan Evangelista, tiene CCTV, and tako-opera na police, para si kosa man mga suseso na barangay, ay tiene también kita basihan, pakilaya solve, con el sitwasyon de incidente de tiro, allí na di aton barangay especialmente. El concejal Dante Vicente, quien solamente concejal quien un soldado antes, él ya habla que te respeta él con el decisión del mayoría para poner con Atilano como el chairman del Committee on Peace and Order. Consentimiento del mayoría del mga concejales y hindi puede el un concejal lang el ay decidir si quien debe encabeza con este comité. Base na di su personal opinión, taase man en buenamente si Atilano con di su trabajo como el chairman del Peace and Order. We cannot just go out to the media and say, bueno pa si Juan, bueno pa si... But that is his constitutional right. But me, Kiro Resweta, I have my big respect to, no? High respect to Nele, being a part of the Sanggunian. And no kiri ako tambang pelyahan kami, no? Instead, trabahalan kami. Si Cosal bueno para del pueblo. But to the suggestion that kita kung kapred, pwede kumiyo na peace and order, talise na body, talise na collegial body. No, as I've said a while ago, repitio, el Sanggunian, tiene kami ethical standard aquí, tasigi, si cosa el voto del mga miyembro majority amo el desisyon, que sige, talise na di amon internal rules. Ya hace también claro si Vicente que hindi ta esta silencio el mga concejales de este presente administración na mga insidente de krimen que ta continúa ocurrir na syudad como cosa ta alega si Evangelista. Actualmente ta continúa según sila alborota mas que el mga asunto de antes administrasyon. Hindi man silensyo siguro porque man taliban ng flood control. Dila mo ay balabot ang flood control. Let me question that. Alboroto sa na Congress, na Senado, mga national media, newspaper, blogger. Manada, onde-onde lang timpag ng mga flood control. Di ba, uban kaldila? No, there is no silence. Tang cover mga ganito doon media. Sorry, tang cover. Brigada, tang cover. RBN, tang cover. Todo kita tang cover. But it's just a matter of who is talking. Politics is politics. El concejal Atilano y habla también que ta discuti ahora el Committee on Ethics del Consejo Local si tiene ba cosa viola si Evangelista cuando ya empeza este crítica con él y otros mga concejales que ta pone na controversia con el entero Consejo Local donde miembro también si Evangelista. Y si cosa acción debe impone con Evangelista en tal caso man, tiene este cosa viola na Committee on Ethics. Ta-estudya ba ko sa possible mira el diato na City Council regarding para hindi na sucede ba na future kay tiene ba tamen na limitasyon el cosa un concejales que quiere man kwento against otro concejal then belong to one house lang? El ase sila aksyon, hindi ko en kontra kumigo. Ase aksyon, pakilaya solve el duty incident. Hindi kay aksyon, pakilaya ase
ethics committee kumigo. Oh, it is my right as a resident of Zamboanga City to talk about it. Sa di etiketa. Explica sila, explica el Committee on Peace and Order, pati Kento, el mga very vocal gayot ali, on how to solve the shooting incidents in the city. Hindi pa kilaya man ethics committee kung Jordan Evangelista. Man ethics committee to kumigo. O sa man, you will punish me and then, did you stop the shooting incidents here? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Dekorasyon de Pascua na pasunangka asido de recycled materials. Magaduanyo del CCTV camera debe koopera na investigasyon del krimen. LTFRB hindi basta man issue temporary permit na mga chufer y operadores del PUVs, PUJs y mga bus. PIDEA ya conduci surprise drug test na mga personalized del City Jail y mga PDLs ayer. Dekorasyon de Pascua na talisayan, grandioso el presentación. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Match and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins or savor treats like Dunkin' Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mix it, match it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium,
135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Baga dekorasyon de Pascua na pasunangka hecho según del recycled materials y el sirvi como atracción legal el noche. Aquí el report de Marites Espartero. El barrio de Pasunanca no hay entrar na Christmas Village competition del gobierno lokal, pero este matiempo ta continua pa siempre dekora usando mga recycled materials para sa dekorasyon de Pascua el mencionado barrio. Para atraer mga bisita siguiendo el barrio de Pasunanca, conocido como el de Pasunanca Park. Asigun ko Maria Venus Ragay, miyembro del Barangay Lupo na Pasunanca. Ya usa asigun para sa dekorasyon de Pascua el mga usaw payong, mga sit-upan para sa parol. Ya pinta iya aumenta disenyo con al simento na tapasa para arriba na barangay hall para mas atrahe con al mga bata. Although LD amon aki mga Christmas decor is more on recycle lang kami araya ase, pero si bene sila kunamon aki bisita
si miraman ustedes, tamiraman ustedes aquí, mas mucho aquí, puro recycle, pero bien bonito. The last year, diamond mga materials, ya usa lang kami uli. Which is, diamond mga flowers, and then, yang enhance lang tamin kami, diamond mga pintura, kasi yan page yaman and then yang additional lang tamin kami, poko, ablata, mga letrato, yakaba kami pinta-pinta, and then like mga payong, so far, mga parol, amo lang sa kami, aumenta, ya cambia lang kami, kayan, peja del otro, ya cambia lang kami, mga agdito tapahe, diso, and then, amo kami sa Asebira uli. So far, no kami gasto ngayon. Como este mes de Pascua, el importante masking pakilaya, puede sinti el mga gente quien anda visita na barrio, el espíritu de Pascua. Siyempre, al di ato na ya, at least, ablayo, ya prikura siyempre kami aregla, siyempre, el spirit del Christmas di ato. Kaya el pasunan ka Yes, conocida de un, ablata, del mga front del mga visitors di aton, uno del mga attraction aki na di aton sa Zamboanga City. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolusyon el Konsel Frederick Atilano ketapidi na mag-ahensya de gobyerno, establishmento de negosyo, barangay mga homeowners na syudad ket yan mga CCTV camera para koopera na investigasyon ng mga otoridad ket yan mga insidente de krimen. Asigun kun Atilano por medio de dali enseguidas permiso ng mga investigador para checkya isa ka kopya del mga CCTV videos. Yabla si Atilano kay grande ayuda el mga CCTV camera na investigasyon. Pero tiene ves, tiene cuantos mga dueño de este mga CCTV. Hindi na conforma dale kopya del suceso na autoridad por medio también del di ila seguridad. Tiene ves también bien atraso yata dale el kopya razón si por qué tadura también el investigasyon. Especialmente, tiene un private casa, ya tiene la CCTV camera, ya puede man capture kung subject o kung mga cosa ta sucede. And then, hindi lang ta kopera, kay por causa, ta respeta kita el dila rights. Covered man sila ng constitutional rights, del privacy. So, cosa nasi kita, tiene kita resolution, ya prepara, ya man lay on the table de last week, kay por causa gana, ya tiene kita mga situation que debe man priority. So, ahora, as a resolution, taman urge kita kung di ato mga private persona, establishment, para koopera voluntarily, while no pa el di aton ordinansa. So ahora, cosa que quiere decir que por causa, in most cases, pregunta to kunal private individual, private resident, chen CCTV ka, hindi tang cooperate because of fear, whatever. El Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB hindi basta man issue temporary permit ng mga chauffeur y operadores del PUVs, PUJ bus o mga bus. Akil report ni Marites Espartero. El Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB taas si akorda kung mga operadores kay alahensya hindi taman issue temporary permits na mga PUVs, PUJs i mga bus donde base na central office del LTFRB ta konsidera kung sa feke por kasa ta kada este el salama source of corruption. El ahensya po lang man issue el provisional authority o authority to operate. Asigun kunal direktor regional del LTFRB 9 Tommy Makadindang, antes sila dali mga provisional authority o authority to operate, taasiguraan ay sila si lehetimo batsyene prangkisa este mga bihikulo. Como este matiempo ta subi el volume de mga pasahero por causa tiene okasyon. Tiene de estos mga chuper y operadores o un kooperatiba el tapide el special permit. Tadali sila kon este basta asiguraw kay hindi este mga kolorum. Special permit, hindi lang Disyembre ang bibigay. Kasi ang kaya nga sabi nila ngayong Disyembre, kasi yung kumbaga volume ng passengers kasi lumalaki yan eh. So kung hindi talaga kaya ng isang example, isang cooperative or corporations na nagbibiyahe dyan sa isang ruta, talagang we are forced to issue, kumbaga makakapag-issue kami talaga ng special permit for that purpose. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Después conduce Greyhound Operation el Zamboanga City Jail Dormitory del VGMP. Junto al PIDEA y otros personajes de la autoridad, na conduce un surprise drug test también a personajes de la facilidad y mga persons deprived of liberty. Durante la actividad, base na resulta 100% del mga personajes, 20 o 25% del mga PDLs el negatibo na resulta na drug test.
Es una manera para asegurar na sostener el mga mejora sa llama internal control y reform focus environment. Este parte del intensificado campaña para erradicar mga droga prohibido adentro del facilidad. Dekorasyon de Pascua na Tilisayan, grandioso el presentación. Aquí el report ni Emil Tuban. El Barangay Talisayan ya participa con el Christmas Village Competition del gobierno local y abría para na público del lunes de noche. El di la tema amo el Christmas on the move, air, land, and sea. Por eso, na di la dekorasyon ta pwede mira el mga aeroplano, barko y train y alegre el mga vivientes del barangay con este. Aquel sige kami na tema aquel na land, air, and sea. Diba mo kal tema di ato na kay maskin doon ito still tan ano pa rin kita el Christmas ba. Ya principia sila hace el Christmas Village del Nobyembre 22 y acaba del Diciembre 2 y abría del lunes. Deberase na start kat kami November 22. O 22. Kabar pecha 2 niya kat kami los temas este mga jamon dekorasyon. Pero syempre kay yan bunutan man kami. Di amon kasel ko December 7. So anoche kat kami ang opening salvo. Del otro año na barangay hall lang el di la mga dekorasyon. Y este año ya pidi sila con el dueño del tierra, el Familia Maravilla, para usa sila con este lugar para hacer el Christmas Village. Ya invita sila mga sectors para ayuda kanila hacer el proyecto y arataan del mga vivientes con este. El mga materiales puro mga ta pwede lang buscar na di ila barangay, como mga kanya, palo y drum y tsenedaan rueda del vehículo. Tarin di gracias el barangay kapitana con el mga persona y ayuda con él hace este Christmas Village del di ila barangay. At pidi gacho gracias con el di mga gente no el di amon matano, di amon magbin, the staff, el association, el SLP. Kasi day and night kami, kasi 7 short period of time lang kami kuna sa taki kasi sila, mga youth taki. So, kung Sir Arnold got specialmente, kadisyo kami the idea. So, kung di mga kagawad, ken tamin gayot from day 1 hasta na end. Hindi kacho mention na ken sila, pero at the todo di mi mga uban, el council members especially. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Next window na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dungan, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. La cureste cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mas o menos 7,000 mga senior citizens na Lamitan City, Basilan niya resibi mga regalo, komida, raffle, y reconocimiento por medio del programa na di la ciudad. Mga regalo de arroz, grocery packs, medicina y 1,000 pesos siya resibi junto mga appliances kaya sa liswerte na raffle. 3,000 pesos siya dali ko ng mga edad de 80 hasta 89, 5,000 para ko del 90 hasta 99. Handog pasasalamat del gobierno lokal de Lamitan na liderato del alcalde Oric Furigay para con el sector del senior citizen. El pulisya aresta con un reservist con fusil ya a rebenta na Zone 1 del lunes. El security guard del establecimiento
Namagay, Zone 1, ya reporta na Police Station 11, kay tiene un persona ya deposita con el su calibre 45 pistola na counter, ia hace el o ia hace kasa, con este y ya rebenta. Pero el persona y su uban ya entra siempre na establecimiento. Na follow up del police, ya puede arrestar con el sospechado y ya confisca con el un calibre 45 pistola con magazine magabala. Con el persona ya puede conocer como si Ronnie Cerelo Abaa del Barangay San Roque. Ese persona talía la custodia del Station 11 y esperanzado el enfrentar el cargo. 2 incidentes de tiro na separado lugar, uno el muerto. Aquí el report ni Emil Tuban. Persona herido na hospital de Ospescones se atira al sospechado alina upper calarian anoche y muerto el un persona na barangay Buenavista después con este atira al sospechado en Anteaga. A las 8 pasada anoche el sospechado tira con el víctima alina sitio Kapuk na entrada del Flamingo upper calarian. Con el víctima puede identificar como si Abraham Pelices Hakim de alina lugar. Ia sostene herida na su cabeza y liba con este na hospital. Con el sospecha puede identificar como si Toto Arabi Ati de allí también al lugar, ya puede arrestar al polis durante el día hot pursuit operation. Este víctima el sospechado ya tiene agravio na uno y otro, ia arregla ya kanila pero el sospechado ya tira siempre con el víctima. Y el víctima puede parebata con el pusil y dale con el untalchu, con el armas de fuego y amo arat a busca el polis. Así como con el barangay kapitan de Calarian Mike Umaga, en de este casa de ila onde sucede el incidente. Y aquí lang ya tira el sospechado con el víctima. Ay, hindi. So, sa mga nakasaksi naman dito, hindi siya bayan. So, pag siguro itong dalawa na to, siguro nakabulan. Pero kabulan siguro, ito papansin na abuli sa babatingin siya. Siguro nagtakumakot yung biktima. El sospechado talya na kustudiya del pulis na Police Station 8 na sinunok. Mientras tanto, muerto el un persona después con este atira al sospechado alina sitio a playa na barangay Buenavista en Anteaga. Taper soga su mga baka este si Richard Ruela, 46 años de alina lugar, y legal mga sospechado y atira con el víctima. Así con el familia, no hay man sila sabe tiene arabiao con este víctima, y espantelan sila kaya tira con este víctima. El pulista investiga pa con este incidente y sabe si quién el mga sospechado. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Continua pa siyempre mga-insidente de tiroteyo na syudad mediante el konsentrado operasyon de la autoridad na mga sospechado na magapasaw insidente. Anoche, más de un 20 año jovencito ay la biktima de tiro ay tupa na cabeza bueno yaman tiagis lang y está vivo. Identificado seguro el sospechado y aparece conoce lang también el biktima. Esa la ka-52 insidente de tiro antes termina el año. El pulis aresta kung aligaw sospechado na una operasyon ali Labuan del Lunes del Noche. El Station 10 Labuan niya conduce el bypass operation ng Purok 1 Labuan iya pwede aresta kung Jimar Sariban, residente del Purok 4, Barangay Labuan. Ang suposisyon niya pwede konfiska el 6 pakete de aligaw shabu tali el valor na mas de 8,000 pesos. Cornelia Lebaya na estasyon del pulis na Labuan. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal efecto del localized thunderstorms, pero en mayor parte del día la experiencia kita el caliente tiempo. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you.
Mientras pa acabada el año, sigiritos mga insidente de tiro ta ocurrí na ciudad de ese tiempo. Anoche nakalarian el suceso de tiro donde tiene argumento el víctima y el sospechado y resulta na tiroteo. Hiro del víctima mientras el sospechado ya puede agarrar talina custodia del pulis. Y antes aga un persona también ya muri de tiro na Buena Vista. Y andala kasigun perso gabaka el víctima y aliconile tira el sospechado yan at large ese tiempo. Apricora pa sabi el pulis quién el mga sospechado y cosa el mga motivo na matanza. De la otra semana antes barangay secretary del Ayala, víctima también de tiro, el muerto. El barangay Kagawa de Manicaan niya tira ng Marta Drive Santa Catalina, muerto también. Yan siguro magarason porque kanila ya tira pero el umalin que vida del gente el tatermina na mundo. Umalin que nombre del ciudad el taquedamalo, lo mismo liderato del alcalde y pulis na ciudad. Dol no puede controlar el krimen. Kita sucede por eso mismo Liga ng mga Barangay President ta kritika kung sumaga uban na konseho kenta agara con el Committee on Peace and Order. Si antes mga gente na social media, yung mga media practitioners na di na programa na radyo ta kritika con el committee chairman del mismo committee. Este tiempo mismo su uban alin na sanggol ang panglungsod amo el ta kritika. Mga vivientes kaya niya mira que modo el Liga ng mga Barangay President ta kritika kung sumaga uban ta pregunta si propio ba siendo igual sila tatrabaha como lisador na City Council. Na Marta Drive, Santa Catalina tiene kung kian niya tira muerto. El lugar bajo na barangay donde ta sirvi como kapitan el Liga ng mga Barangay. Cuanto residentes ta habla en vez de disculpa con el otro, hace también manera para prevenir este mga krimen siendo mga elegido oficial man sila de la ciudad. Ojalá, este mga suceso de krimen el puede mira propio solusyon na di aton syudad. Tormento na tiempo de alegría y a termina el año si tienen miembro de la familia el tamuri. Pagabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Disyembre 10, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.